Ginproklama como back-to-back champion ang grupo ng Lanao Dance Corps tika nga Dolores National High School katapos nila igrepresentar ang DepEd Eastern Samar Division diran katatapos lang ang 2026 Eastern Visayas Regional Festival of Talents Baile sa Kalye Competition nga ginbuhat kagabi Pebrero 3 tuig 2026 sa Southern Leyte State University, Sugod, Southern Leyte. Ang nasabing nga kompetisyon nagpasiklaban ang 13 nga divisyon han DepEd Eastern Visayas nga nagpresentarin mga performance nga nagpapakitan iratag sa tagsa nga kultura, talento nga riko nga Visayan art, pinaagyan moderno nga interpretatibo nga pagsayaw. Tungod hini, ang DepEd Eastern Samar Division liwat ang magsiserbi nga pambatuhan bugos nga Riyon 8 para anti arabot nga National Festival of Talents sina nga tuig. Ini ang ikaduha nga magsunod nga tuig nga ang Lanao Dance Corps ang magdadarhan banderahan Riyon han national nga entablado. Ini nga kampiyon na nasabi nga dibisyon inaging posible pinaagyan paniguran mga performers ngan mga coaches nga ginkokomponer nira Alejandro Aceret ngan Susan Iliado. Samtang second placer ang Leyte Division, third placer ang Ormoc City Division, fourth placer ang Baybay City Division ngan kinilala naman como fifth placer ang Tribus Taguite kan Maypang the National High School han parihas nga kompetisyon. Mati manera igrepresentar ang Bugos nga Borongan City Division. Padayon naman ang pagkilala nga tanan nga mga teachers, coaches, organizers and stakeholders nga nagsuportahan aktibidad para pagpasidungog han talento han kabataan, pagpalawig han cultural promotion ngan pagpadayon han matatag agenda han DepEd. Ang Baile sa Kalye usa nga tinuod nga kompetisyon ha ilarom han DepEd Festival of Talents nga nagtutuyo nga ipakita ang kultura nga tradisyon han kada grupo pinaagyan malikhain moderno nga interpretatibo nga pagsayaw. Tikang dira syudad han Borongan, Julius Gilbert Malien, Eastern Samar News Service.